Talaina hambai jong tini IPFT party এবং tini allied organization IWFT Youth IPFT Atisha Diprapan Krak Badal Indigenous Motor Worker Union TNEA QKS Debak ni Hansa Koksa Plemuni Bishingtei jong IPFT party Buskang 2019 ni Loksabha election Kainwi seat पूर्व त्रिपुरा चीनी त्रिपुरा संरक्षित आसन पश्चिम त्रिपुरा साधारण आसन आ दुईटा सीट कैंडिडेट रिसिनाय अब हाइनै लाइथांगल सालनि सिगांनि सिमि जों साग्लायदोंमोन हायनो हाय टोटालके जों फाइनालाइज खालामफैगोन दिनै जतनिसै कुसुक लेभेलनि कमिटिनि बिसिङै जों इलेक्शन जों जेसेबां खोख्लायमोन नां आबोनो रोखसावै State Election Committee sedang berana koipeka tiaba sedanggo kini kucuk level ni committee haino hai meeting jengpesa committee kapika purbo tirprawo sabo naikolnai pachim tirprawo sabo naikolnai abono karai kini jehetu khoromnai candidate selection fainani nango aboni bagai kini top level ni khorok bani committee kaisa gothan khajakka candidate selection kainani bagai ajaga tongo borom ganam NC Debbarma tini party ni president tai tabuk ni tirpahasteni candidate mantri tai borom ganam general secretary member command jamatia tabuk ni tirpa government ni cabinet mantri tai borom ganam tini vice president kharoknai Jalal Debbarma tai Ananta Debbarma angsa baitang Mangal Debbarma AGS जों खरक बानी कमिटी हमनी यागुलो जों मियावो टॉप लेवल नि सीक्रेट मीटिंग जों कैंडिडेट सिलेक्शन नि बागै आचुकलायखा ताइचिनि कैंडिडेट सिलेक्शन प्राय चुरान तंगै थांका हमपाना जों दिनै कैंडिडेट डिक्लेयर खालायग्ला तामनि बागै हमबा जों कयेक दिननि परे डिक्लेयर खालायनायनि बागै सालायजाखा दिनै वानसो हमबनो पूर्व त्रिपुरावो IPFT न रना निंथो पश्चिम त्रिपुरावो बीजेपी र नाना निंथो যদি না IPFT BJP গভর্নমেন্ট নি কোয়ালিশন নি ধর্মনা ফলো খাইকা গায় যদি IPFT ন BJP র পূর্ব ত্রিপুরা ST সিট সংরক্ষিত আসন রিয়া গায় जों দুইটা সিট বসানায় আবনা जों ফাইনাল ডিসিশন जों অবনা তৈ जों BJP র বাই কক সালাইনানি বাগৈ চেককা ব্রমনি কুচুক বেরেমনি যে অকরা র যতনসই কুচুক বেরেমনি অকরা অমিত শাহ রাম মাধবজি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা tai Sunil Deodor Saha tai Tirpani jota top level ni BJP ni mantri beta rabai jeng kok Saleman yaglo borok kuno finalize ria abono te yak kuno kok sanan bagai raji krini bagai jeng last porjonto duita sita contest ni bagai mansuka ebong abo ek dui din ni bising na jeng candidate declare hairnai purbo Tripura sabna chongkha tai pachim Tripura sabna chongkha Tini jot na harmong ti parlen na tuina sang agoi tongo 2009 ni simi tini sugara jot election contest tai jot movement ti parlen na tini last and final goal ti parlen na jeng gaddar khlaye hake ti parlen na jeng compromise khlaye kuno kok salaina ni bagai raji kre jeng BJP IPFT tirpawo alliance sungmabo asle kendra ni BJP ni mantri rok bai alliance sungo ti parlen ni bahai ajaga tamani bagai जों alliance nani nangkha a alliance nerok sawai ti parlen na tuna dino helen thaika gai je kono jara aboni jawab nani bagai IPFT ready tongo movement ni bisingtei tai chini jotto onuk anni bisingtei abong satini IPFT ni last final goal ubuni party ni wanso kongbo hai jeng sanani naiya BJP Congress CPM bongni jani uddesha adas alada tammana bongni decision ek rokom muiman কিন্তু जों IPFT party ni uddesha adarsha bongni bai solan abhai ang sakbai thang spok person IPFT party ni ang je kok sama ang ani na saya party ni stand point na sawo tini IPFT party ni je ke khoroksa vice president nungthong alada leaders nungthong bo jodi kono kok saran party ni stand point na sawo aboni bagai tini president saya kai abo decision ya tini president saya kai abo right ya abo haini bodudi sai tongkai abo bini meka abo na tei chingkun react haina ni naiya tai mutong ya jora kok sanai chungkok sama abo chini mu de kok sai jao ব্যক্তিগত যে পক্ষ সাইটাও না পার্টি নি পক্ষ সাইটাও
tei bisi liya lai thangjak salni simi jeng duita stand duita jagana bosana nai kok sai pemene astel kabu batongo tini batongo jeng already candidate পর্যন্ত selection lai taika jadi jeng tini sabaina nai liya কিন্তু কয়েকদিন পরে সাগলাই থাকবে তো সাইমান নাই বলে जों कक sama 6 दिन ना 6 या नतुबा प्रेसिडेंट कक साका किछ मिले 6 प्रेसिडेंट खानो सातों पार्टी नि स्टैंड पार्टी नि डिसिसन नमा साना जों खानो सातों आं खानो सातों अब पार्टी नि डिसिसन कक सावो बुनि पार्टी नि बुइ तिनि पार्टी नि जों जरा कक सानाय बा जराव नकनाय 6 जों साइ मा 6